हाय फ्रेंड्स नमस्कार। देखंतु आज ये वीडियो रे आमे ओडिया व्याकरण रो दुईटी बही पर रिव्यू करबा को बहीटी बेस्ट रहइबो आ केमिति कोन आमे ताको यूज करले आमे 100% स्कोर कर परिबा ओडिया ग्रामर रे। देखंतु दुईटी बही रहला गोटे बही हैला हमर सारस्वत व्यावहारिक ओडिया व्याकरण जहार प्राइस रहला 138 अछि और प्राइस देखंतु 138 यार प्राइस अछि हला आ रहला एटा हमर रहला ओडिया ग्रामर सालून पब्लिकेशन नो पीके स्वाई अथर जोटा कि प्राइस रही यार 410 टका मैं ऑनलाइन ऑर्डर जेतु कराइले यार प्राइस आसला 410 टका जेतु ऑनलाइन ऑर्डर कराइतला सो प्राइस टा लिखि प्रिंट रे 450 बट एटा ऑनलाइन जेतु ऑर्डर ले प्राइस हेतला केते 410 टका सो आपण देखिबे आपण कोडा बेटर हो ऑफलाइन केते आसुची ऑफलाइन में भी डिस्काउंट और मिल पारे अपन सेक्शन देखिए करेंगे। सो देखो कौटा कौन रखु एटा आमर सारस्वतटा एथरे देखो टोटाल आमर कंटेंट अच्छी 40-70 ए सब टोटाल देजी सब्जेक्टिव आ बहुत भल आकार देजी आपण मैंने प्रायतः समस्ते सारस्वत यूज करेंगे आप देखिए बहुत भल आकार सबकि प्राय देती आप बहीटी पूरा सारी दौरान सब्जेक्टिव ताहले जानतु आप ठीक ठाक कि देखो मुझे ये सालून बहीटा आनी आप सामने सारस्वत सबुठ बेस्ट बहीटा आ रहा ये जो सालून बहीटा आपणकर ओनली एमसीक्यू निजर टेस्ट को माने भल इम्प्रूव करने आपण ही जो सालून बुकटा को आप यूज करिया दरकार कहीं देखो 7000+ एमसीक्यू अच्छी कहीं एटा यूज कले आप ग्रामर बहुत इम्प्रूव हो आप भावुए हाँ आम सारस्वत पढ़ीदेलु आम सब होगा बस ठीक अच्छे जानते आप होगा बट परीक्षा जो क्वेश्चन एग्जाम आसो देखो सी कौन ना ऑप्शन ना देखो पाखापाखि सेम ऑप्शन टाइप पकई से कन्फ्यूज हो तो सही माने जिनस मुक्ति पाइबा मो हिसाब से यही एमसीक्यू प्राक्टिसटा कर बही तो बहुत भल हम माने पूरा 100% आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि एग्जाम को जाकि स्कोर भल करेंगे। ये देखो प्राक्टिस सेट जो आम 15टी देती सहित एथर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाइबे ओ ट्रिपल एससी जूनियर क्लर्क आरआई जो एग्जाम जो ओडिया ओनली ओडिया पाइबे क्वेश्चन आंसर पाइबे आ रहा बीईडी सीटी यार भी ओडिया क्वेश्चन आंसर पाइबे। सो एटा कथा तो चलते बहिर भीतर को जावा कौन केमती देछि गोटे कथा डायरेक्टली देखो आपको कहूँ जब आप सारस्वत यूज कर ठीक अच्छे ता सहित एमसीक्यू प्रैक्टिस करने मो हिसाब से यही बहीटा ठीक है। ये देखो आमर 31टी कंटेंट बट 31टी कंटेंट माने भावुए कम से नुह ये भितर सब ही देदेछि सो ये सारस्वतर 47 कंटेंट जाए यार 31 कंटेंट सब ही कवर कर देछि। सो देखो यहाँ देखो भाषा ध्वनि लिपि वर्ण मात्रा फला देला यार सब्जेक्टिव पार्टा देला ये आपको जस्ट ये बुझेदेला कौन कला ना इट्स एमसीक्यू देला देखो ये एमसीक्यू देला भल भाव देदेला एमसीक्यू पाखापाखि आपको ये पार्टर आप 40टी एमसीक्यू पाइले ये क्वेश्चन भी आप देखिए एग्जाम रे देखा पाई जो 40टी रहा 40टी किसी भी आप जो एग्जाम देते तो किसी भी क्वेश्चन जहाँ भी गोटे दुटा गोटे आसे तो कौ एग्जाम कौन थाए सिलेबस ठीक न था बट एग्जाम ही क्वेश्चन ही फ्रेम हुए तापर है देखो शब्द संभार ये देखो आमर जो रहा तत्सम तद्व जो आम शब्द रहा से सब पूरा आप पाइगले रहा लिंग वचन पुरुष एथर एमसीक्यू ओनली देखो मुझे आपको ये कर ओनली एटा एमसीक्यू बहुत भल देछि एमसीक्यू बट देखो ये भईर मेरिटा है आम एमसीक्यू कह तो कि गोटे पार्ट देछि जोटा कि आम विपरीत शब्द से गड़बड़ कर देछि यही बहीटी विपरीत शब्द कौन कर देछि ना आपको देखा देखो ये विपरीत शब्द ये देखो कौन कर सो देखो ये आमर देखो धर ये गोटे वार्डटा देला आमर असल सो यार देखो देला खांटी नकल अनुकरण असली शुद्ध ये जो जिनसा ना यहाँ है यार प्रतिशब्द वार्डटा यहाँ विपरीत शब्द नुह है कि ये देखो अलस गोटे मठ सो ये मेन यार कौन कल प्रतिशब्द वार्ड मैंने विपरीत शब्द सीना देदेला से लिखला बट ये सी कौन कला ना प्रतिशब्दरा को ये करदे है तो ये जिनसा यार से खराब देला देखो अपमान अच्छी कला असम्मान बोथ आर सेम सो यहाँ देखो यही पार्टा ही सीधा दे माने आपन एटा पाइबे प्रतिशब्द हिसाब से नहले पाखापाखि बहुत भल देछि है देखो सब एमसीक्यू आप टेस्ट निजे देखिए आप जानीपारे ये तरह एमसीक्यूटा डेली टे टच रही कौन ना आप
ଆପଣ ଡର ଛାଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବି ୟାର ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ସାରସ୍ୱତ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର MCQ ବି ଦେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ସୋ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଡ଼ିଆ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏଇଥିରୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଏସବୁ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇଥିରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ସାରସ୍ୱତରେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା ଆସିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆସିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ, ତ ଏସବୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆମର କେତେ 15ଟି ଭଳିଆ, 15ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଆମର ଏସବୁର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆମର 10ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛି, 10ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ତା ବାଦ ରହିଲା ଆମର ଏସଓ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଲା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ 18ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ହେଲା, 18 ଦେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2017 ଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ପଲିସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଆନ୍ସର୍ କି ବି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଇଡ଼ିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା OWC TETର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, OTDର CT RIର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇଲେ। ତା ବାଦ ଆପଣ MCQ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ତା ସହିତ MCQ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସାରସ୍ୱତକୁ ବି ରଖନ୍ତୁ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବହି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର 100% ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ, ମାନେ 100ରୁ 100% ସ୍କୋର ହିଁ କରିପାରିବେ। ପୁରା ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସାରସ୍ୱତକୁ ପଢ଼ିବେ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ MCQ ପାଇଁ ଏ ସାଲୱେନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏତିକି କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ସାରସ୍ୱତରୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟା MCQ ଟିକେ ଏତେ ବି ଦରକାର, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ, ସାରସ୍ୱତରୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଯେଉଁ MCQର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ADA 247 ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି ଏଇ MCQ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ତା ସହିତ MCQ ହେଲା। ତ ସେ ବହିଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ତାର ରିଭ୍ୟୁଟା କରିବି କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ପାଇଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରଖିଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଗୋଟେ ରଖିବେନି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ରଖିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ରଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସାଲୱେନ୍କୁ ବି ରଖନ୍ତୁ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।